बंगाल में दंगा करने वालों और गुंडों की अब खैर नहीं है। विधानसभा में शुभेंदु सरकार ने आज पेश किया सबसे सख्त कानून। आज विधानसभा के भीतर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीधे आप सबको संबोधित करते हुए एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे दंगाइयों और गुंडों की रूह कांप जाएगी। सरकार ने सूबे में गुंडागर्दी पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए 2 बेहद कड़े कानून वाले बिल को पेश कर दिया है। जब विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए तो मुख्यमंत्री ने सीधे कैमरे की तरफ देखते हुए साफ कह दिया है कि मेरे बंगाल में किसी भी भद्रलोक यानी शरीफ इंसान को इस कानून से रत्ती भर भी डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग हमारे आपके घरों को चलाते हैं, दंगा करते हैं, उन्हें अब मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आइए आपको बताते हैं मुख्यमंत्री ने आज सदन में खड़े होकर क्या बातें कही जिन्हें सुनकर बंगाल हैरान है। আবার মুখ ফুলিয়ে ঘুরবে, আবার পঞ্চায়েতে লড়বে, আবার ভোট লুট করবে। এই জিনিস বন্ধ করার জন্যই এই আইন। এটা মাটি ছাড়া করব। দাঙ্গাবাজে ঠাঁই নেই। আর যে যার পাঁচ রেকর্ড খারাপ থাকবে, যে দলেরই হোক, যে নেতাই হোক, 1 বছর প্রিভেন্টিং অ্যারেস্ট থাকবে। পাস করিয়ে দেন। ভদ্রলোক যারা আছে তাদের উপর প্রয়োগ হবে না। সমর বাবু, আপনি আবেদন করুন সবাইকে, এই আইন আপনার জন্য নয়, আপনি প্রণব বাবুর সহযোগী, রেসপেক্টেড আওয়ার এক্স প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া। আমরা কোন ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করব না। গুন্ডামুক্ত বাংলা, একটাকে ছাড়া হবে না। হ্যাঁ জ্ঞাপকদের মত বেশি, বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হলো। খণ্ড 2 এবং 3-এর কোনো সংশোধনীয় প্রস্তাব নেই, সুতরাং খণ্ড 2 এবং 3 বিলের অংশ হোক। যে সকল সদস্য এই মতের পক্ষে তারা অনুগ্রহ করে হা বলুন, আর যে সকল সদস্য এই মতের বিপক্ষে তারা অনুগ্রহ করে না বলুন। হ্যাঁ জ্ঞাপকের মত বেশি, হ্যাঁ জ্ঞাপকের মত বেশি। अगर आप अपने बिजनेस, शॉप, कंपनी या सर्विस को ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट के जरिए, तो आप न्यूज टैग इंडिया और हालाते बंगाल से कांटेक्ट करें। फोन नंबर 9831060581 या फिर 8240148182 पर कॉल करें।